एक्चुअली गायज आयलो किचन ब्रेकफास्ट करपाक. ब्रेकफास्टा पोरीज आहा मिल्क ना काफ्रियालाचो सिक्रेट म्हणटाय तो दाखयता तुमकां. ओके म्हाका नो लायक गे दाखय तेंगे हांव मस्तो सारको नंबर 1 मस्तो आमगे घरा म्हणटाय तो हांव. जेन्ना हांवें म्हणलें न्हू माय म्हणलें न्हू माय म्हणटा आपल्या काडी सारको वाडटा. हांव सदां म्हणटा मातशें ट्विस्ट करुया म्हणून हितून ट्विस्ट म्हणटाय तो मेन. गायज ही रेसिपीनी तुमी ट्राय करे. म्हाका हालीन म्हाका मायेचो उडगास दिले सो आनी जायतो म्हाका जायते उडगास दिला भयणीचो मायेचो. गुड मॉर्निंग गायज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग. केशाय तुमी सगळीं समजता सगळीं बरी आहाय म्हणून. तेच भाशेन हांव अलिशा आनी टायगर आमी बरी आहाय गायज. गायज तुमी म्हणटली सकाळ फुडें वयत काय म्हणून. एक्चुअली गायज आयलो किचन ब्रेकफास्ट करपाक. बट ब्रेकफास्टा पोरीज आहा मिल्क ना आनी ब्रेडूय काबार जालो आहा गायज. सो आमी या पयलीं सद्या शॉपाचेर आनी मिल्क आनी ब्रेड घेवन या. ओके आनी मागीर दाखोवया म्हगेलो ब्रेकफास्ट कितें करता आनी कितें तें. गायज अलिशा आजून न्हिदलो आहा. ओके तेका हांव मागीर उठयतलो. पयलीं सद्या वयता शॉपार आनी मिल्क आनी ब्रेड घेवन येता. ओके आनी गायज तुमकां दाखोवया भायल्या वेदर. ओके सो अजून गायज वत वत कांय येयल ना. हांव नको आयज सानी आसतलें अशें उरतलें तें. ओके मातशें क्लाउडी आहाय असो गुडी जायत मागीर गुडी वत येत. ओके पयलीं सद्या या शॉपाचेर आमकां कितें जाय तें घेवन या. आनी गायज तेच भाशेन न्हू आलिशान सांगलो म्हाका चिकन काड दवर म्हणून. सो हांवें चिकन काड दवरलो आहा. चिकन काड करपा जाय म्हाका आफ्टर द ब्रेकफास्ट. ओके सो सद्या हांवें तें फ्रिजरा आहलें भायर काड दवरलां. ओके सो चोया अलिशा कितें कोत्ता कितें ना तें. नाजाल्यार घडी गायज अलिशा कोन्ना न्हू नाजाल्यार हांवूय कितें ट्राय करपाक उत्तालो. ओके एक्चुली म्हाका गायज चिकन काफ्रियाल खावपा रूच येयल्ली. सो या अलिशा कोत्ता ना तें नाजाल्यार घडी हांव करीत. ओके सो हांव कोत जाल्यार गायज हांव दाखयतलो तुमकां हांव चिकन काफ्रियाल कितको कोत्तें. ओके आनी अलिशा कोत जाल्यार घडी अलिशाय दाखयत तुमकां. ओके सो पयलीं सद्या या आनी आमगे ब्रेकफास्टा करया. ओके आनी गायज गाडी इतली मॅस आहा न्हू सारकी आख्खी चिकला आहा. आमी तुमी जाणा आसतली रिसायकलिंगाक गेल्ली आजून ती आमी गाडी धुयलो ना आहा तशीच आहा. कित्याक न्हू फाटल्या दिसा पावस पडटा न्हू. आयज तर बरें वेदर आहा न्हू जाल्यार गाडी धुवन हाडटलो गायज. नाजाल्यार न्हू बरें दिसना एशें कोन्न हाडल्यार. भायल्यान बरी दिसता बट भितरल्यान चिकला आहा गायज. ओके सो चोया कितको आहा तें आयचें वेदर. पावस ना जाल्यार मागीर सोमतो कार वॉशाकूय वयतलो. ओके गायज फायनली पावलो. ओके स्टोराक. Hello, morning. Okay, so जाय आमकां गायज हाली ब्रेड. Okay, एक ब्रेड. So guys, bread and milk. Okay, that's it for now. How much? Hot, please. Okay guys, milk and bread गेला. Okay, आणि कांयच गेल ना कित्याक न्हू आमकां शॉपिंग जाय जाल्यार मागीर वयतली हांव आनी अलिशा. तुमी जाणा आसतलें गायज अलिशा लायक शॉपिंग वचपाक आनी टायम मेळटा तो वयतलीं गायज आमी. सो सद्या हेंच जाय आहलें. या आतां घरा कडेन आनी करया आमगेलो पेजाद ब्रेकफास्ट. ओके So guys, the comment of the day is from everyone. Okay guys, actually amka soglange comment like zale, so we haven't chosen one comment today. आणि guys तुम्ही आमकां इतलो मोग दिला आमगेले काल वेडिंग व्लॉगाचे. इतले कमेंट गायले. वी really appreciate that. आणि इट मीन्स अ लॉट टू अस. लायक आमी इतली हॅप्पी जेन्ना आमी सगळे कमेंट वाचले ते जाणा. ओके थँक यू वन्स अगेन गायज फॉर दॅट. सो गायज म्हाका न्हू एक कमेंट येयलेलो आनी तेणें म्हणल्यार टुमॉरो माय ग्रँड डॉटर हर नेम इज सानिया बरेटो. ओके सो म्हाका दिसता तो म्हणपा सोदतालो तो म्हणल्यार एंटोनियो तेजें नांव. एंटोनियो म्हणपा सोदतालो की टुमॉरो माय ग्रँड डॉटर्स बर्थडे हर नेम इज सानिया बरेटो. ओके सो and I'm hoping birthday म्हूण. ओके हांवें गॅस केला हिंगा. So wishing Sania Barreto a very happy birthday. May God bless you and may all your dreams come true. So guys, thank you once again for all your comments and we love you all. ब्रेकफास्ट करता हिंगा टायगर स्वतायत म्हाका. टायगर येयलो आहा. पयलीं सद्या टायगरा दाखोवया तुमकां. कम माय बॉय, यू वांट टू से गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग यू वांट टू से. सो गायज आजचो टायगराचो एक जाता गोटेंग माना म्हाका. Say good morning, my boy. Say good morning. So guys, can't you that? Lamdo. What you doing? You lick my ears? No. You want? You want to lick my ears?
सो गाईज हांवें कानातू गायलो हाय न्हू सो तेका मुगे कान चिवपा चान्स मेळना से गुड मॉर्निंग बॉय से गुड मॉर्निंग फर्स्ट गुड मॉर्निंग एवरीवन गुड मॉर्निंग गायज तेका न्हू आतां कान चिवपा जाय मुगेले चोय तेका लागून तो सारको व्यायाम व्यायाम करता ओके गुड बॉय सो गायज हांव करता ब्रेकफास्ट मुगेलो पयलो ओके रेडी आनी मागीर मेळटा तुमकां ब्रेकफास्ट टेबलाचेर आनी गायज वयशने आदी तुमकां दाखयता हेचो चिकनूय काडलो आहा एक ओके एक चिकन काडलो आहा सो सांगेल ते भशेन चोया गायज हेज कितें जाता आनी कितें ना तें ओके काफ्रियाल जाता शाकूच जाता वा आनी कितें जाता ती खबर ना पूण दाखोवया तुमकां तेजें पोस्ट मॉडर्न कितको जातलें तें सो गायज फायनली मुगेलो ब्रेकफास्ट जालो रेडी ओके चोवपा शकताय पॉरीज घेयल्या आनी बनाना ओके तूं म्हणटली ब्रेड घेयल ना काय म्हूण ना गायज ब्रेड कोडी हांव मागीर खातलो आतां सद्या नाका पॉरीज आनी बनाना पूर म्हाका आनी गायज समजोता तुमी सगळ्यान ब्रेकफास्ट केलो आसतो मू केलो ना जाल्यार येयाय मुजे बाबू कोरया बारीकसो ब्रेकफास्ट पॉरीज हाय मुजे बाबूर ओके आनी गायज तुमकां न्हू हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा गायज तुमी मुगेलो ब्लॉग सदांचे भशेन एंड पर्यंत चोयताय आनी आख्खो फूल चोयताय मग गायज न्हू बरें दिसता म्हाका जेन्ना हांव कितें दाखयता आनी तुमकां चोवपा बारीकसो इंट्रस्ट घेताय मग कितें हांवूय मुगेलो कितें म्हणटा रे तें टायम घेवन आनी कास्तीक काण धाकटोसो ब्लॉग करता आनी तो तुमी थोडोसो टायम घेवन तुमगे स्पेशल टायम स्पेंड करून मुगेलो ब्लॉग चोयताय म्हाका बरें दिसता गायज ओके सो थँक्यू वन्स अगेन आनी कोरया ब्रेकफास्ट आनी मेळया तुमकां आफ्टर द ब्रेकफास्ट कीप वॉचिंग गायज सो गायज फायनली आतां हांव येयला चिकन कातरपाक ओके आनी गायज हिंगा न्हू ट्विस्ट जालो मातशें एक्चुली हांवें सांगलो आलिशा कितें म्हळ्यार तें आमगेलें चिकन काफ्रियाल कर गो मू रेसिपी दाखय मू ओके आलिशा सांगता तूं खंय काफ्रियाल कर खंय आपूण खंय पुलाव करता सो गायज हिंगा विशय पडलें एक सद्या कातोरया चिकन आतां आनी करया काफ्रियाल चिकनाचें ओके आनी गायज हांव मुगे स्टायलीन दाखयता हांव कितें करून चिकन काफ्रियाल करता ओके जायत जाण दुसरे भशेन करताय गायज बट हांव मुगे मेथड दाखयतलो तुमकां ओके सो बरे भशेन चोया आख्खो फूल ब्लॉग चोया आनी कांय मिस करनाका ओके मागीर म्हणटली मशीन चिकन काफ्रियाल सारकें दाखयलें ना न्हू पयलीं सद्या कातोरया चिकन आनी एक मेळया तुमकां माशोगतान सो गायज फायनली चिकन कातरलें बरें धुयलां बा ओके आनी आतां तेका लायता मीठ सो थोडेशें घालया मीठ आनी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ओके तेच भाशेन गायज 1 टीस्पून हल्दी घालता ओके आनी 1 टेबलस्पून ऑफ ग्रीन मसाला घालता ओके 1 टेबलस्पून ग्रीन मसाला आनी गायज हे सगळें मिक्स करता आनी माशोगतान तुमकां हांव मेळटा ओके आनी गायज तुमी म्हणटली हें घालना आहा काय न्हू येस गायज भायल्यान बरो वार मारता आनी बरें शीं आहा आयज थंड आहा सारकें चड वार मारता गायज सारको हांव नको कितें मो आनी तेच भाशेन गायज न्हू तेका हांव लिंबोय लायता बट ओन्ली हाफ ओके आख्खो फूल लायना गायज कित्याक न्हू तेका ग्रीन मसाला ऑलरेडी आमसाण आहा ओके हाफ लेमन घालता ओके ओके गायज हें आतां हाफ एन आवर दवरया आनी मेळया तुमकां दवरान तेदू म्हणल्यार गायज हांव मुगेलो आनियन बा सगळो काट करता आनी रेडी दवरता ओके आनी गायज हांवें न्हू 4 ऑनियन घेयलो आहाय ओके एक मोठो आनी 3 बारकेले ओके सो बारीक कातोता गायज ओके आनी तेच भाशेन गायज हांव न्हू 4 चिलीज घेतलो ओके ग्रीन चिलीज सो बेश्टो कातोता गायज लांबशी लांब कातोता ओके सो गायज फायनली हांवें मुगेलो आनियन आनी चिलीज काट केली ओके चोयला आसतलो तुमी आनी गायज आतां न्हू आमी आमगेलें चिकन फ्राय करया ओके आनी उरलो तुमकां हांव मागीर दाखयता गायज पयलीं सद्या चिकन फ्राय करपा जाय तें मॅरिनेट जालें ऑलरेडी आनी गायज तूं म्हणटली आलिशा खंय आहा काय मो आलिशा गायज बिजी आहा ओके तेका आयज काम आहा भरपूर तेका लागून गायज चिकन काफ्रियाल करपा तेणें मुजे सोडला आनी पुलाव आपूण करता खंय गायज ओके आनी एनीवेज तेका न्हू मुगेलें चिकन काफ्रियाल तेका खूब लायक जाता आनी गायज तुमी ट्राय करया तुमकांय लायक जातलें ओके सो या आतां आमी करया आमगेलें चिकन फ्राय सो गायज मुगेलें तेल आनी कायल ऑलरेडी जाली गरम आतां ओके घालया चिकन चोयला आसतलो तुमी गायज बरें मॅरिनेट जालें तें ओके आनी करया आतां फ्राय आनी गायज हांवें न्हू आख्खें चिकन एक पाटीन घायलां ओके एक चड व्हडलें न्हू गायज तें मिडियम चिकन सो एक पाटीन जालें तें कायलीं ओके सो गायज चिकन जाय ती हिंगा फ्राय तुमकां दाखयता आलिशा कितें करता ओके आलिशा मातशें बिजी आहा गायज तेकाय मातशें जाप करे ना म्हणटलें आपल्या दिल्लें ना म्हूण जाप करपाक ओके लेट्स गो आनी गायज आलिशा दाखोवचे आदी टायगरा दाखोवया काय बरें न्हिदोन आहा ताचो गायज तेका न्हू हांवें केदो ब्लँकेट घालून दवरलेली नाजाल्यार किचन हांवें गायज म्हाका सतायता ओके
सो तेका हा तो आतां बरो जेम्मात न्हिद तेका तुमकां दाखयता अलिशा. ओके, सो अलिशा हा हांयसर गायज आपल्या गेले काम करता. आयज बरी सर्वीस मेळटा तेका सारकी. हाय गाइस, कशे आहात तुम्ही सगळे? सजमता हाय म्हण बरी. आणि गायज तुमी जाणे अलिशा सदां कंप्लेन करता आपल्या तो कितें कांय कोन्न दिना गायज बा सो गायज चोवपाक शकता हिचो हिंगा चाव आनी सुसेगाद बसून ते आपलें काम करता. आनी प्लस गायज चिकन काफ्रियल मेळपा आहा तेका तें जाल्यार मसिगे हातीन तुरलें हें स्टेशन सारकें वन ऑफ अ फेवरेट. ओके, आयज सारकें बोट चिवोन हातलें. आनी गायज चिकन फ्राय जाता तेन्ना न्हू तेल मातशें सुबेजी घालता हांव, कित्याक न्हू तेंच तेल न्हू हांव मागीर म्हगे फोण्णां यूज करतलो. ओके, सो मातशें सुबेजी घालया तेल. ओके, जाय न्ही अजून जालें ना तें बरें टायम लागतलो तेका फ्राय जावपाक. बरें फ्राय जालें म्हणटरी हांव मागीर तुमकां दाखयता. सो गायज चोवपाक शकताय म्हगेलें चिकन फ्राय जालें. ओके, आतां हें काण सायडीन दवरया आनी आमी आतां आमगेलें फोण्ण मारया. ओके, आनी सांगिल्लें ते भाशेन गायज न्हू थोडे फोण्ण मारताय थोडे फोण्ण मारनाय, बट हांव म्हगे स्टायलीन दाखयता गायज तुमकां हांव कितको करता. ओके, सो मारया आतां धाकटुलें फोण्ण आनी दाखोवया तुमकां. ओके, सो काडया हें सायडीक. आनी हें चिकन न्हू गायज हांव न्हू एक प्लेटीन काडून दवरता, कित्याक म्हाका न्हू तेजें तेल हांव पत्ती यूज करतलो फोण्णाक. ओके, सो काडयाक प्लेटीन एक. ओके, हेजी टेस्ट गायज तो यू नो हें जें हांवें फ्राय केलो आहा न्हू तेजें तेल फोण्णाक घालता गायज आनी बरो टेस्ट येता. सो तेंच यूज करतलो हांव आनी थोडेशें मायज जाय जाल्यार मायजूय घालतलो. ओके, हेका लागून गायज हांवें न्हू मातशें तेल सुबेज घायलोलें हे कारणाक लागून. ओके गायज, हें सगळें तेल आहा तें न्हू आतां हांव म्हगेलें फोण्णाक घालता. ओके, सो आनी मागीर आनी जाय जाल्यार आनीकूय घालतलो गायज हांव आनी थोडेशें उडयता गायज एक्स्ट्रा. आनी गायज आतां घालता हांव म्हगेलो कांदो. ओके, हांव टोमाट घेयनाय गायज. ओके, कांदो आनी चिलीज. ओके, थोडी फोण्णां घायनाय सांगिल्लें ते भाशेन गायज, बट हांव घालताय. ओके गायज, आतां बरें जाय न्ही तें आनी हितून न्हू सारको मेन इन्ग्रिडियंट कितें हांव तुका सांगता गायज आतां दाखयतलो. ओके, सो गायज तेंचें हांवें चिकनाचें तेल यूज केलां. हें जें चिकन हांवें काडलां न्हू तेजें हांवें तेल यूज केलां आनी थोडेशें एक्स्ट्रा घायलां गायज. ओके, आनी सांगिल्लें ते भाशेन गायज तुमकां हांव मेन इन्ग्रिडियंट कितें तें दाखयता. हेजो काफ्रियलाचो सिक्रेट म्हणटाय तो दाखयता तुमकां. ओके गायज, काफ्रियला मेन सिक्रेट म्हणटाय तो मुगेलो न्हू हांव थोडोसो घोडा कुडकुडयता. ओके, आनी तो बरो फोण्ण मागीर जावपा जाय तो. आनी गायज हांवें हिंगा न्हू शूट केलोलें रिकॉर्ड केलोलें, बट फॉर सम रिजन तें रिकॉर्ड जावना, तेका लागून गायज हांवें हिंगा वॉयस ओवर घायला. ओके, सो गायज चोवपाक शकताय. ओके, तें गोड बरें मेल्ट जालें तितून आनी आमगे फोण्णाकूय बरो कलर येयला. आनी गायज आतां तितून घालया न्हू ग्रीन मसाला. ओके, सो केदोरूय लायलो हांवें चिकनाक, बट हितून आतां हांव ग्रीन मसाला घालून बरो तोळसतलो गायज. तेजी ऑयल सारकी वयर येवपुशान. ओके, सो घालया थोडोसो ग्रीन मसाला आतां. सो गायज आतां हांव फोण्णां न्हू 3 टेबल स्पून घेता गायज. ओके, 3 टेबल स्पून ग्रीन मसाला घेयला. ओके, आतां तो बरो जाय न्ही गायज, जायतोकूच शीज न्ही बरी तेजी ऑयल सूट न्ही. ओके, सो मागीर हांव तितून चिकन घालतलो, मुखार तुमकां दाखयता. ओके, आनी गायज तुमी म्हणटली हो ग्रीन मसाला दाखयलो ना आमू कितको काडला आनी कितको. गायज आमी ऑलरेडी दाखयलो आहा आमी ग्रीन मसाला कितको काडटाय तो. आमगे जे कोण ब्लॉग चोयताय आमगे पयलीं ब्लॉगाची आहा गायज, तुमी वचोन चोयची आमी ग्रीन मसाला कितको करताय तो. ओके, आनी एनीवेज गायज तुमी जाणा आसतली ग्रीन मसाला कितको काडपाक. ऑल सेम गायज, तुमी काडटाय तशें कोण घडी आमी काडटा आसतली, बट तुमी चोयलें ना जाल्यार आमगे पयलीं ब्लॉग चोये तुमी कळटलें गायज आमी कितको काडटाय तो. ओके, सो आतां मातशें शीज दिये आनी मागीर दाखयता तुमकां. ओके, आनी गायज सगळीं हेच भाशेन करनाय, थोडी दुसरे भाशेन करताय. ओके, थोडी डायरेक्ट घालताय, बट आमी गायज एशें कोन्न करताय. ओके, आनी चोयलो आसतलो तुमी आनी समजता तुमी ट्राय करतली. ओके गायज, ट्राय करे 100% तुमकां लायक जातलें. ओके, आतां न्हू हांव थोडेशें उदक घालता तितून. ओके, हाफ अ कप. तुमकां डिपेंड गायज तुमकां ग्रेवी कितको जाय ते भाशेन. ओके, हांव थोडेशें घालतलो, हाफ अ कप एशें घालता. तुमकां जाय जाल्यार मायजूय घाले, तुमकां जाय जाल्यार सुकें ड्राय करपा जाता गायज. हांवें थोडेशें घेयलां उदक. ओके, हालींशाय डिपेंड गायज, केन्ना तेका ग्रेवी बुडयनूय खावपा लायक जाता आनी पुलावाचेरूय थोडी ग्रेवी घायल्या न्हू बरी जाता गायज. ओके, सो आनी थोडेशें घालता. ओके गायज, चोयलो आसतलो तुमी दिस्तू घेयलां उदक, सोडूय घेयला ना. आनी गायज आतां मेन पार्ट म्हणटा आमगेलें घालया चिकन तितून. ओके, बरें करून सोडया गायज चिकन. ओके, एक हरकत मारपाचो आनी मागीर धरपाचें. एनीवेज हांव तुमकां मुखार दाखयता. ओके, हालींशा पळया मागीर टेस्ट करपाक. आनी गायज तुमी सांगनाका हे असलो पुरो मूड सुटला न्हू गायज, चड सारको
ते भाशेन सारको आलिशा लेगो वास येयलो आसता बट आलिशा खबर ना आलिशा चोडू बिजी आहा सो गायज चोवपा शकताय सारकें पेजाद जालो हा आलिशा आपयतलो मागीर ट्राय करपाक गायज म्हाका न्हू तोंडां उदक सुट्टाय सारकें सो गायज तुमी चोयला आसतले मुगेले काफ्रियल ओके काय बरें दिसते आतां मातशें जाय न्ही गायज तेका एक 10 मिनटां ओके तुमकां आनीक पाट दाखयता चोवपा शकताय गायज चोडूय ग्रेवी केला दिसतूच ओके आनी आलिशाकूय घेवन येता गायज तेका टेस्ट करपा लाय आनी ते सांगतले केश जालो आनी कितें तें ओके सो मेळया माशकतान सो गायज फायनली काफ्रियाल जाले रेडी ओके दाखोवया तुमकां सो चोवपा शकताय गायज काय बरें जालें तें आनी लास्ट नॉट द लिस्ट गायज हितून न्हू हांव थोडोसो चॉप कोरिएंडर उडयता ओके दॅट्स इट गायज चोयला आसतले तुमी ओके बरें दिसता न्हू गायज कमेंटान सांगाय केश लागोल ती मसिकेली रेसिपी तुमकां ओके सो गायज आलिशा आतां टेस्ट करतले न्हू आनी तुमकां सांगतले जी मुगेली हांवें रेसिपी केल्या न्हू चिकन काफ्रियाल केश जाली ती ओके आली कम फास्ट हाव लॉंग सो गायज म्हाका केदो काय तेणें टेस्ट केलो जाल्यार आनी हांवें खायलो जाल्यार ओके आनी आतां आमकां रावपा पडटलें पुलावाक ओके हालीं म्हणटा पुलाव रोखडो करता तें झटपट करता फास्ट फास्ट क्विक म्हाका जाल्यार लायक जायना गायज पुलाव करपाक हांव नोको कितें म्हण एक्चुअली पुलाव करपाक इजी गायज बट पासियन्स ना अशें पुलाव करपाक आनी कितें कर म्हणल्यार करता हांव पुलाव केन्ना केन्ना बट जेन्ना हांव करता न्हू आलिशा स्वता म्हणटा हांवें केल्यार बरें जाता म्हण सो गायज केन्ना केन्ना न्हू एवॉयड करपा जायना सगळें बरें जालें जाल्यार म्हाका कर म्हणटलें डेली सो केन्ना येवपा जाय किचनाक केन्ना तेगेली फेवरेट डीश रांदून घालपा जाय तेका तेन्ना उमेद येता डेली किचन न्हू गायज ओके सांगता तेका एक दीस बरें लागल जाल्यार मागीर सदां बरें लागल म्हणटा यू वांट टू ट्राय सो गाइस चोवया भाऊस बरोबर सेल मरे मागीर शेफ केसा मगान टेक अ प्लेट वेट गाइस बरोबर सेल आणि चोवपा लेगून बरें दिसता आवश्य Put another piece. I'm gonna eat as well. I need to try. I didn't even try, guys. I tried. Lego केलं ना कोतास तो ना. गरम मरे. जी ब्लास्ट नोडेशी. So सांगते का केस झाला आणि किती. Okay, guys. आलिशा सांगताली तुमका. How is it? Yummy. Yummy. Can I try? गोरानी केले आणि बल लागना म्हणून हा guys. I will plate लिपवता guys. अशी let me try also no. नाव रे. So guys, I try करू ना आको प्रोसिजर दाखवेल तुमका बट ट्राय करू ना आक ट्राय करता माशा मध्ये मीठ उणी हा बट अदरवाइज इट्स ऑसम नो गाइस बेस्ट जाला बट खाली मीठ उणे हा आलिशान सांगेल ते पाहिजे हाय मीठ गाइस थोडे लागले थोडे लागले कितको आणि गाइस बरे स्वीट हा स्पायसी हा सगळे फ्लेवर गाइस तेका नो मिक्स आहे लाइक यू नो delicious it's not that only spicy or only sweet कित्या गोडू येयलो नो सगळे गाइस फ्लेवर नो तेका बरे ब्लेंड जाले only thing is missing is salt little bit yeah okay so बघत कशनी गाइस घालया थोडेशे मीठ आणि रेडी करूया okay allow करू मरे so थोडेशे सॉल्ट घेता गाइस actually really nice गाइस चिंताय तुम्ही काफ्रियाल आणि पुलाव यम यम सो गाइस आता नो आलिशा कोतले पुलाव आणि आम्ही मेळटाय तुमका जेवणा टेबलाची ओके कीप वॉचिंग हुंय वचना काय आमगे टेस्टी रेसिपी पुलाव आणि चिकन काफ्रियाल सगळी मेळोन सांगातान हाया ओके सो मेळया तुमका माशकतान सो गाइस फायनली आलिशागे पुलाव रेडी जालो दाखोवया तुमका सो गाइस चोवपा शकताय आलिशागे पुलाव ओके आज बरें आहा गाइस आमगेले काफ्रियाल आणि पुलाव सारको ते भाशेन न्ही लंच घालून मध्ये संपते बरोय रे बाबा म्हाका सो काय जसं सांगता आपल्या बरो काफ्रियाल कोण दिला सगळे कोण दिला आणि तरी बरो आली म्हाका बरोय गो आयज काय न्हू म्हाका न्हू विचार आलिशा हांव फोटो मारना गोंय गेल्या न्हू हांव चडसो जेयना म्हाका माय बरयता मागीर मुगे भयण आनी आलिशा म्हणटा केन्नाय बट मुगे सबस्क्रायबरान केन्ना चोयलें ना तूं म्हाका कितको बरयत सो गायज आयज आलिशा दाखयता तुमकां म्हाका तें कितको बरयत तें ओके आनी गायज एक्चुअली म्हाका तेणें बरोवपा पडटलो कित्याक न्हू म्हाका न्हू हाती न्हू काट पडलो बारीकसो काट पडलो जेन्ना हांव कितें खाततालो पियाव खातता आसता म्हाका काट पडलो ओके सो हालीं जायना म्हाका उलतलें एकू हितून घाल
सो गायज आयज आलिशा म्हाका बरोयतले ओके जेवयतले हांव नको तुमी कितें म्हणटाय ते गायज आम म्हणटाय गायज शाश्टीकार लायताय ओके शीत हांव माय म्हणटालो माय म्हाका शीत लाय गे आयज म्हाका जेवण लाय गे म्हणजे आनी ते सायडीच्या म्हणटाय बरोयताय ओके सो हांव नको तुमी कितें म्हणटाय ती गायज कमेंटां सांगाय म्हाका शीत लायताय ओ शीत बरोयताय ते तुमी जेवयताय न्हू आली शीत हांव म्हणटालो माय म्हाका शीत लाय गे आयज म्हाका तुगे हातीन तूं बरें लागता न्हू सो तेच भाशेन गायज म्हाका न्हू आलिशागे हातीन तूं बरें लागता आली म्हाका शीत लाय गो आयज सो गायज आयज पुलाव लायतले म्हाका आलिशा ओके आनी सांगिल्ले ते भाशेन तुमकां कमेंटां सांगाय तुमी कितें म्हणटाय ते सो मेळया तुमकां आमगेले जेवणा टेबलार ओके सो गायज आतां आमगे फायनली लंच जालो रेडी ओके चोवपाक शकताय काय बर काफ्रियल आनी पुलाव घायलो आनी एक्स्ट्रा आहलो ओके तुमकां तामिलाचे फोटो घालपा जाय म्हणून गायज एका आपण एक फोटो काडया हुया आपण बरोय एक काढलो व्हिडिओ काढला पत बरं एक गायली उडी आनी एक गायला पत्ता रॉंग केलो प्रेस करून राहूया आनी खायले 4 व्हिडिओ जेल गायज ऑलरेडी सो गायज फोटो काडटा न्हू आखो पुलाव वोत जालो हे सायडीचो ओके चोवपाक शकताय ओके सो गायज म्हाका न्हू जायत तेंपान आलिशा बरोयता आनी हांव गोंय गेलोले पाटी गायज तुमकां सांगिल्ला म्हगे माय म्हाका बरोयताच ओके मायच्या हातीन म्हाका जेवपा लायक जाता माय जेन्ना म्हाका लायता न्हू तेन्ना बरें दिसता आनी तेच भाशेन गायज म्हगे भयण ओके तुमी जाणा आसतली पयर म्हगे भयणीगेली बर्थडे जाल्या ओके मारिया ती म्हाका मारियाय लायता न्हू तेन्ना म्हाका बरयता तेन्ना म्हाका लायक जाता मारिया लायता तो म्हाका कित्या लायक जाता जाणटो गायज तेन्ना मगे धाकटी गायज व्हडली तेगे व्हडली हे देव मोठे उंडयो घाता गायज आनी म्हाका न्हू फास्ट जेवपा लायक ओके जेन्ना मारिया ते मोठे उंडयो घाता न्हू म्हाका बरें दिसता माई मोठे घाता बरे लाडू कोण मुझ थोडा घालता आनी आलिशा घालता न्हू म्हाका बरोयता ते बरे भाशेन बरोयता न्हू बट चड स्लो गायज न्हू म्हाका न्हू लायक गे दाखय म्हाका न्हू लायक गायज बाग कोन जेवपा ओके म्हाका स्लो जेवपा जायना सो आलिशा कितें करता इल्लें तें मांस तितून एश म्हूण घालता म्हाका तशें कोन्ना पयलें जेवण मागीर मांस ओ मागीर नुस्तें ते भाशेन सो गायज हांव नको तुमकां कोण बरोयताय वो कितें तें तुमकां कोणें केन्ना बरयलां वो तुमी एश कोन्न तुमगे भुरग्याक वो तुमगे घोवा वो बायले बरयता जाल्यार कमेंटान प्लीज घाले ओके म्हगे बायल म्हाका बरयता न्हू म्हाका बरें दिसता म्हगे मायचो आनी म्हगे भयणी उडगा आसत म्हाका आनी कितें गो बरो आहा तूं आनी गायज तूं म्हणचे तें म्हाका बरयत मू हांवूय बरयत तेका हांवूय जेवयत तेका केन्ना केन्ना ओके सो आतां आमी आमगे कोत्ताय लंच समजता तुमी सगल्यार केलो आसतो मू आनी केलो ना जाय आलिशा बरोवपा ना हांव बरयत तुमकां ओके सो मेळया तुमकां गायज आफ्टर द लंच सो गायज फायनली आमगेलो जालो लंच आनी तुमचोय आसतलो लंच आमी कितको केलो तो मोगान सारको दोगांय न्हू समजता तुमी अशें कोन्न मोगान लंच कोत्ताय आसतना मागीर घोव बायलां ओ माय भुरगो ओ भयण आनी सगलीं गायज यू नो इट्स ऑल मॅटर गायज कोण ना कोण अशें कोन्न जेन्ना लंच कोत्ताय न्हू आय मीन कोणू जावं भाव जावं भयण जावं कोणू जावं मोगान चलपा जाय गायज मोगान एकमुखार खावपा जाय बरोवपा जाय जशें को म्हगे माय हांव तुमकां सांगता म्हाका सदां गेलोले पाटी म्हाका लायक जाता हांव ती सांगता माय म्हाका बरोय गे म्हणटा तेच भाशेन आलिशा आहल्या आलिशा सांगता आलिशा म्हाका बरोय गो जेवय गो लाय गो म्हणटा हांव नाका तुमी कितें म्हणटाय ते तुमगे लँग्वेजीन ओके गायज बरें दिसता इट्स लायक यू नो हें बॉन्ड म्हणटाय तें मातशें क्लोज जाता आनी ते भाशेन ओके आनीक म्हाका न्हू तुमकांय लायक जालां आसतलें व्हॉट यू से आली Yeah, of course. It's a nice feeling, and you rarely see this kind of things nowadays. बट गायज आलिशा लायक जायना म्हाका बरोवपा यू नो आमकां बरोवन घेता आलिशान म्हाका न्हू हांवें तो पुलाव पयलो काबार केलो म्हाका इतू तापसाण गायले तूं खंय तो पुलाव खंय फोटो काडूंक खंय काबार करतलो गायज म्हाका इतसो भूक लागलो ले कार्टिनो न्हू हे म्हाका तापयता अरे फोटवाचेर काबार करतो काय खंय पुलाव कस बट ना गायज फायनली पुलाव दवरलो आनी आमगेलो व्हिडियोय जालो ओके बट गायज इट्स नॉट अबाउट द व्हिडियो तुम म्हणशा हे हाली तुमकां दाखोवपा म्हण गायज हांवें सांगिल्ले ते भाशेन म्हाका न्हू जेन्ना हांव गोंय गेलो न्हू म्हगे मायच्या हातीन जेल बगर आनी म्हगे भयणी हातीन न्हू जेल बगर म्हाका न्हू म्हगे भावांक म्हगे काजनां लेगून खबर आसता म्हगे काजन चोयता आसतलो ब्लॉग तेंका लेगून खबर आहा पेटो आम म्हणटाय पेटो म्हगे भयणीक ओके पेटो आमकां कितको बरयतालो तो ओके सो तेगे येद्यो मोठी उंडयो बाग करून घालता
आणि ते न्हू सारखें बरें दिसता ओके जेवपाक ओके ते 2-4 उंड्या भितर काबार बऱ्यो म्हणल्यार सो गायज सगळें खबर आसतली मुगे फॅमिली वतांक सगळें खबर आसतली ते आमकां कितको बरयतात आनी म्हाका गायज पयलेसून न्हू म्हाका लायक म्हाका मायाचो आनी सगळ्यांचो गायज म्हाका न्हू हांव मस्तो सारको नंबर 1 मस्तो आमगे घरा म्हणटाय तो हांव ओके सारको नाडांग आनी नंबर 1 म्हणटाय तो हांव मस्तो बट गायज तेच भशेन हांव मोगाड आनी सगळ्यांचो म्हाका न्हू लायक एशको सगळें एकवटान दवरपा आनी एकवटान रावपा ओके आनी चड तेच मोग लायक सगळीं तेका चड बरें करता आनी गायज माई म्हाका लायक करताली पयलींसून हांव मस्त आहलो बट माय म्हाका चड जीव घालताली हांव म्हणना म्हगे भावा भयणां जीव घालना आहली मू तेंकांय घालताली बट मस्तीपण करतालो मोगूय दितालो माय सदां म्हणटा माय जेन्ना हांवें म्हणलें न्हू माय म्हणटा आपल्या काडी सारको वाडटा काडी जोडली म्हणटा उलयना जाल्यार माय कितलो बेजार करूं माय कितली रागार जालो न्हू म्हणजे रागार हा न्हू माय माय ओ माय म्हणल्यार पुरो माय सारकी सॉफ्ट जाताली तेच भाशेन काय जालीशा आली ओ आली आली ओ आली म्हणल्यार पुरो आली बरें सॉफ्ट जाता ओके गायज सो गायज आनी कांय ना तुमी चोयला आसतले उरलो ब्लॉगान आमगेल्या कित केला आनी कित ना ते आनी गायज म्हाका व्लॉगूय व्हडलो करपा नाका ओके ऑल्सो गायज कॅफ्रियल वॉज नंबर 1 गायज हय ट्राय करत म्हणले हा ता ग्रीन मसालाचो कमाल हा ग्रीन मसाला कमाल हा बट गायज मुगेलो न्हू तितून मिक्सचर टेक्स्चर Guys, आनी तेगे ट्विस्टर आहा तो जाणटो ट्विस्ट इज द मेन थिंग गायज ऑलवेज से हा हांव सदां म्हणटा मातशें ट्विस्ट करुया म्हणून हितून ट्विस्ट म्हणटाय तो मेन गायज ही रेसिपीनी तुमी ट्राय करे आनी समजा तुमकां एक आनी एक मनशां लायक म्हणजे जातली ग्रीन ओके रेसिपी मसाला रेसिपी हा सो असं आमचे आमगे पयली व्लॉगाचेर आनी कित्याक तुमकां एक करूं जाय जाल्यार आनी तोच सेम टेस्ट हाडूं जाय जाल्यार न्हू सो या आनी ऑनेस्टली इट वॉज नायस थँक्यू आली फॉर फिडींग मी ओके म्हाका आलीन म्हाका मायच उडगास दिले सो आनी जायतो म्हाका जायते उडगास दिला भयणीचो मायचो आनी प्लस मुगे मोगा आलीचो ओके बट गायज ओन्ली म्हाका राग येयलो बेगीन जेय म्हणटा फोटो काडटा आसतना काबार जातो म्हणटा पुलाव ओके सो गायज इतली खबर आनी उरलो सगळे तुमी ब्लॉगान चोयला आसतले समजा आमगेलो ब्लॉग तुमकां लायक जालो आसतो मू लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब बी कराय थँक्यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळया तुमकां फाल्यां मुगेल्या न्यू ब्लॉगान टील देन गायज बाय